Guys, kinukuha na dito. Pizza. Oh, lagi. Ah. Bye, say. Sige na. Bye. Bye, Len. Bye, Len. Doon siya naman si nanay. Mura kang kanting mo katawa day. Ending naman ito nun. Ano ba? Na. Katawa god? Ayaw ba? Si pretty girl. Pretty girl. Si Kagit. Pretty girl. Day, agad biscuit. Pretty girl. Ano ba? Stop. Katawa nagkagit ka na. So, bye-bye na guys. Bukas ka ng parang.